Today we will discuss about the decoder, memory interfacing with decoder. Previously we are interface the memory with a NAND gate. Now we will be decoder. Decoder means everyone can see. Yes, sir. Decoder means that there are n number of input. There are n number of input. Say 3 input. Name is A, B, and C. If 3 input, so 2 to the power 3, how much? Yes, sir. 2 to the power 3, 8. how much? 8. 8. 8 will be the output. This is Y0 to Y7. Can you say what are the functions of this, this decoder? So decoder. The 3 input, 8 output. এটা তো বলতেই পারলাম, এটা তো এখানে দেখাই যাচ্ছে। সে ডিকোডার অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের কাছে মানে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন বা যে অপারেশনটা হবে সেইটা নিয়ে সেটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে ডিকোড করে, সেটা কি? না, এর কোনো ল্যাবরেটরি ছিল, আমি জানি না তোমরা করেছো কিনা, ডিজিটালে কোনো তোমরা ল্যাবরেটরি করেছো কিনা ডিকোডারের। আমি একটু বলার চেষ্টা করছি। ওকে স্যার। ট্রুথ টেবিলটা কিরকম হয়? লাইক A B C 0 0 0 then Y0 0 0 1 then Y1 0 1 0 then Y2. Similarly 1 1 1 then Y7. What does it mean? Means those line will be 1, or those line will be, those line will be, you can say like high means, say just I am given an example. Say this is the one LED. Every lines are connected with a LED. LED means the light emitting diode. Similarly up to the end. This setup is available in your laboratory. This is the ground. Can you say what will be happened if I am given over here 0 0 0, then So nothing will happen. There is no signal. Then Y0 will be LED will be on, rest all Achha. the LED will be remain off. Achha. Means 0 0 0 if I am given over here, then Y0 LED will be on and rest all other LED will be remain off. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, if I am given 0 0 1, what will be happen? What will be happen? Y1 LED will be on. Y1 LED will be on, rest all the LED will be remain off. Is it clear? Sir, if I am comparing with a NAND gate, what are the NAND gate first conditions? Only single condition we should be get the 0 output. 0 0. 0 output. No, in a NAND gate both high থাকে 1 1 1. আচ্ছা, both high থাকে। মানে একটা কন্ডিশনে শুধু আমাদের 0 পেতে হবে। Only one condition we should be get 0. एक ही कंडीशन में 0 आउटपुट होना चाहिए। जैसे दो कंप्यूटर था, एक है NAND गेट, दूसरा है OR गेट, मैंने बोला था। मगर इधर क्या है, you will be get it a one, only the one conditions, 0 नहीं मिल रहा है, सिर्फ one, एक ही कंडीशन में 1 मिल रहा है Y0 को। तो हमको रिवर्स चाहिए, इसीलिए मैंने इधर हर एक में नॉट गेट लगा देंगे, हर एक में नॉट गेट। अभी क्या होगा बोलो तो?
सर एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। देखो, in a NAND gate for memory interfacing, why we are using the NAND gate? I am given the three different reasons. Number one, only one condition we should be get the zero output. कैसे? जैसे 1 1 में सिर्फ 0 होता है, बाकी सारा कंडीशन में 1 होता है। सिमिलरली इन OR गेट में भी ऐसा होता है, 0 0 में 0। इसीलिए दो कंप्यूटर था, NAND गेट एंड OR गेट। उसके बाद OR गेट को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सल गेट नहीं है। और तीसरा है, as we are connected with the address bus, NOT gate should be connected as NOT gate is a purely unidirectional इधर, तो इसीलिए NAND गेट हम लोग चूज करते हैं। तो अभी NAND गेट के कंपैरिजन में, NAND गेट के बदले में हम लोग अभी डिकोडर लगाएंगे। अभी डिकोडर लगाने से हम देख रहे हैं एक ही कंडीशन में 0 0 0 में सिर्फ Y0 1 हो रहा है, सिर्फ Y0 1 हो रहा है, जिसको होना चाहिए था 0 वो हो रहा है 1। तो इसको हमको 0 करना है। तो 0 0 0 कंडीशन में इसको 0 करना है, तो कैसे? हम इसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया, सिर्फ इसके नहीं सारा का सारा नॉट गेट लगा दिया। तो अभी क्या होगा? 0 0 0 देने से क्या होगा? Y0 को छोड़ के बाकी सब ऑन हो जाएंगे। वेरी गुड। Y0 को छोड़ के रेस्ट ऑल अदर एलईडी विल बी रिमेन ऑन। पहले होता था 0 0 0 देने से सिर्फ Y0 एलईडी ऑन हो रहा था, अभी Y0 0 0 0 देने से Y0 छोड़ के सारा एलईडी ऑन होगा। मतलब हमारा Y0 सिर्फ 0 होगा, बाकी सारा 1 होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। Is it clear to everyone? Yes sir. So we are using this kind of NAND gate. Sorry, decoder. This kind of decoder we are using in memory interfacing, NOT gate decoder. Remember, this is the condition number 3, that NOT gate should be connected for purely unidirectional, as we are concerned with the address bus, as address bus is purely unidirectional. So NOT gate भी connected है, वन कंडीशन में 0 भी आउटपुट है, सारा कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes sir. कैन आई प्रोसीड? Yeah. Yes sir. अच्छा, I have another questions. Just next, write a questions, that is interface A interface A 8K into 8 ROM, interface A 8K into 8 ROM and 8K into 8 RAM with 8085 microprocessor, using decoder, using decoder. Everyone is completed? Yes sir. Sir, what are the basic difference between the previous question and these questions? The only difference is it is with decoder. One difference. Second, another difference is there. देखो एक ही क्वेश्चन में मध्य on a single questions I am given a ROM and RAM both. Okay, till now either given ROM, either given RAM, but not only one ICs. I am not given 2 and I am not given 3, not given 4. From decoder we are given 2. Sir, by default what are the starting address and ending address? The starting address for ROM is 0008 and the ending address for RAM is FFFH. Very good. Let's start with a ROM. Write down. First write down 8K is equal to how much?
8k is equal to 8 into 1k is equal to 2 to the power 3 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 13. 13. It's required to explain you. No, sir. No, sir. If anyone is required, please let me know. Otherwise, it's very difficult. सर प्रीवियस क्लास में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो आप थोड़ा को डिस्कस करें तो ज्यादा बढ़िया होता। बढ़िया तो होगा सर, मगर वीडियो तो इसीलिए दे रहे हैं, तुम वीडियो भी नहीं देख रहे हो। वीडियो में सारा कुछ दिया हुआ है, टाइम नहीं मिलता है ना तुम लोगों को, यही मुश्किल। 8k is equal to डाटा बचता नहीं है सर। 8k is equal to 8 into 1k is equal to 2 to the power 3 into 1024 is equal to 2 to the power 3 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 13. Therefore 13 address lines directly connected. Therefore 13 address lines directly connected. Therefore 13 address lines directly connected. Okay. Address range for ROM. Address range for ROM. As we are assuming starting address of ROM is 0000H 40 0000H. सर स्टार्टिंग एड्रेस of ROM is 0000H 40H. The next job A15, A14, A13 on a single line, A12 up to A0. You mention all. A15 to A0 all in a single line. Yes, sir. सर इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा? Up to 8. Starting address Starting address মানে যেটা 0000 আছে সেটাকে বাইনারিতে লিখতে হবে। 0000 বাইনারিতে লিখলে কি হবে? সরি, তার আগে আমি একটা স্টেপ বলা ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে যে A12 এর পরে একটা লাইন, সেটা পড়ে আগে এর নিচে কি লিখতে হবে? 0000 হবে। সব 00 কেন? সব। Why? কারণ এখানে স্টার্টিং Starting address is 0000H. So Yes. every 0, if I am converting into the binary, hex to binary, I am getting 4 digit, 40. For 10, I am getting 40. So 40 means 4 into 4, 16 0 will be there. So all our 0 should be mentioned over here. Just I am converting into the binary, nothing else. This is 0, this is 0, this is 0, and this is 0. This is 0000H, right? Yes. The next line, dot dot. Every line should be given a dotted because I am not connecting all those things. Sir, 2 to the power how much? 13. 13. लालन तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, इतना कुछ हम नहीं बोलते थे नहीं तो। 13 ये पिछले दिन मैंने बता चुके हैं। 13 address lines directly connected. So up to A12. A0 से A12 कितना होता है? How much? It will be 13. A0 से A12 is 13. As this is a 13, that's why A0 to A12. इधर 12 आता था तो A0 से A11 तक लेते थे। इसके बाद इधर वाला जो है सारा का सारा हम 1 कर देंगे। तो अच्छा सर 14 होगा तो क्या 13 तक लेंगे? A13 तक लेंगे, राइट। और इधर में ऊपर में जो था वो नीचे में वही बैठ जाएगा, जो ऊपर में था वही बैठ जाएगा।
इसको बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा, हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 1 F FFF. F F. So write down address range for ROM 0000H to 1FFFH. 000H to 1FFFH. 000H to 1FFFH. सर 1FFH मतलब 1 ये जो नीचे आया है अच्छा अच्छा उसके लिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इधर से शुरू इधर से खत्म, अच्छा अच्छा ठीक इसीलिए बोला 0000H to 1FFFH. Next, ओके address range of RAM. If we are assuming ending address of RAM, एड्रेस रेंज ऑफ रैम इफ वी आर if we are assuming assuming if we are assuming ending address of RAM, ending address of RAM is रैम FFFFH. FFFFH. एच Okay. ओके सर Next, write down again A15 to A0 on a single line. Now, how it will be done? এবার কি লিখবেন নিচে? So, 1, 1, 1, 1. Everyone, all are one. Means A15 to A0, A15 to A0 means 1 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 1. Right? 1 Means क्यों होगा Yes, sir. F F F F मतलब 4 1, इसीलिए सारा 1. एंडिंग एड्रेस मैंने बोला है. अच्छा रैम कितने का है? 8, 8 मतलब टू द पावर कितना है? 3. 8 टू द पावर 8 के Oh, 13. 13. 13 13. means again 8, 12. A12. A12 तक सारा का सारा 0 हो जाएगा. इधर 1 तो ऊपर में है ना, उल्टा लिखना पड़ेगा. 0 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 1 1 1. ऊपर में जो था वही नीचे बैठेगा. तो इसका वैल्यू क्या होगा सर? D 0 0 0. E 0 0 0. Therefore, the address range is E000 to FFFF. E000 to FFFF. Okay. सर एड्रेस रेंज क्या बोले Address range is E000 H to FFFFH. ये जो ऊपर में FFFF था, नीचे E00 था, जो छोटा है वो पहले लिखना पड़ेगा. यही है कॉन्सेप्ट. अच्छा सर अभी ड्रा कर, ड्रॉ करना यहाँ पर है. कैसे है हैं?
ई कैसा है सर? ई कैसे आया? हम्म ए बाबा, ये तो शुरुआत दिन बोले थे। कोड है हेक्साडेसिमल का 8421। कौन सा लाइन, कौन सा बीट 1 है? 15 14 8 13 4 2, ये तीनों बीट 1 है। देखो 1 1 1 0 है ना, हाँ सर। इन तीनों को ऐड करो, कितना होता है? 8 + 4 + 2 कितना होता है? 14 14। 14। 14 मतलब ई। ओके 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 सर ओके। चारों को 1 करो तो क्या होगा? चारों 1 पकड़ेंगे तो चारों को ऐड करो, कितना होता है? 15 होगा। 15 मतलब एफ। ओके सर। Is it clear, everyone? Can I proceed for the drawing? हाँ सर। Drawing में क्या Yes, होगा? sir. It's a very simple drawing. You draw, you know, in the top of the page, 8K into 8 ROM. In the bottom of the page, you draw 8K into 8 RAM. Sir, how many address lines directly connected? 13. 13. 13. Sir, how many address line left? 2. 3. Oh, no. 3. 16 address lines है ना? 2. 2 की করে হবে স্যার? 3. Oh, yes. 16টা অ্যাড্রেস বাঁচতো স্যার। Yes, A0 sir. থেকে A15, 15 মানে A0 থেকে কাউন্ট করলে 16টা হয় ওটা স্যার। Yes, sir. 13টাকে ইউজ 12 A12 অবধি ইউজ হয়ে যাচ্ছে, পরে থাকে 13 14 15। আবার দেখাবো? না স্যার, বুঝে গেছি। এই যে এই তিনটে, এই দুটো তিনটে পড়ে থাকছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে 3 × 8 decoder. Sir, if 2 left, then এখানে তিনটে বাকি ছিল বলে 3 × 8. If 2 left, then 2 × 8. 2 × 8 ना बाबा, जो होगा उसका 2 टू द पावर उतना होगा। 2 × 4. 4. If 4 left, huh? If 4 left, huh? 16. 16. Sir, very simple. जितना into लेफ्ट 16. जितना होगा उसका 2 टू द पावर उतना होगा into 5 अगर left, सर then 5 होगा तो 5 into 25 होगा क्या? अरे नहीं रे बाबा, 2 टू द पावर 5। अच्छा 2 to the power, अच्छा 2 का पावर 5 होगा, ठीक। 2 टू द पावर 5 मतलब 32। Yes. हाँ सर समझे। जैसे 3 मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब 8। n input 2 to the power n output. This is A, B and C. A, B and C. This is A15. This is A14. This is A13. This is Y0, Y1. Remember, all should be not get. Y7. RAM and ROM এর পিকচারটা কি রকম হবে? আমার থেকে ভালো এখন তোমরা জানো, আমি এতটা ভালো জানি না, নিজেরা করে নাও। জানো তো নাকি? না স্যার, আপনার থেকে ভালো কি করে জানবো, বাট জানি স্যার। অ্যাড্রেস ডিকোডার, আউটপুট বাফার। অ্যাড্রেস ডিকোডারে কি হবে সেটা তোমরা জানো, সবই এখন জানো। নেক্সট ইনপুট বাফার, আউটপুট বাফার। Is it clear? Yes, sir.
স্যার অ্যাড্রেস ডিকোডারে কি হবে স্যার? হাউ মাচ ইউ নো? up to A12, A02, হ্যাঁ, A0 to A12. A0 to A12। স্যার আউটপুট বাফার ইনপুট বাফারে কি হবে? D7 to D0। So D7 to D0। D0. ভেরি গুড, ভেরি গুড, সব করে ফেলো নিজেরা। স্যার আর একটা কথা ছিল, বলছি যে বলো। আজকে লেট হয়ে গেল বলে তখন আমি বললাম না, বলছি ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর আপনি আগের দিনে যে কাজগুলো দিয়েছিলেন ওগুলো চেকিং করবেন একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে স্যার। কমপ্লিট? হ্যাঁ স্যার। কেউ একটা ছবিটা দেখাও। স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, হ্যাঁ, বলো। বলছি যে আমার রমের ক্ষেত্রে আউটপুট ব্যাপারে ওসি আর সিই থাকবে তো? রমের ক্ষেত্রে ওই আউটপুট ওই হুম। এন্ড সি, ওইটা হুম। এমইএমআর এর সঙ্গে কানেক্ট হবে, সিটা আমি কিছু বলিনি, সিটা হুম, এখন না। কিছু কানেক্ট করবে না। আমি করিনি। না, র্যামের ওটা ক্ষেত্রেও connect করিনি। র্যামের ক্ষেত্রেও রিড বার, সিএস বার, রাইট বার, সিএস বার, সিএস বার বোথ আর কানেক্টেড, বাট তারপরে ন্যান্ড গেটটা হবে না। হুম। ন্যান্ড গেটের Okay. বদলেই আমি ডিকোডারটা এঁকেছি, কিভাবে কানেক্ট করব সেটা দেখাচ্ছি। ওকে। আচ্ছা, আচ্ছা, ন্যান্ড গেটের কানেকশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি, হুম, ঠিক দেখিয়ে আছে। দিচ্ছি, তারপর ছবিটা কমপ্লিট করে তোমরা একবার আমাকে দেখাও। লাইক Okay. over here there is a pin, name is
C bar. Am I right? There is another pin, name is OE bar. OE bar connected with MEMR bar. C bar connected with Y0. This is WR bar. This is RD bar. And this is CS bar. Both the CS bar are connected each other. Read bar connected with MEMR bar and WR bar connected with MEMW bar, right? Yes, sir. This is connected with Y7. Next question is why it's connected with the Y0 and why it's connected with the Y7. Anyone can explain? ফার্স্ট যেহেতু স্যার রমের স্টার্টিং অ্যাড্রেস 000H বলে মানে যখন ফার্স্ট No, sir. A13, A14, A15 এর ভ্যালু কি আছে? কি আছে? 0 তিনটে 000. That's Yes. why connected with the Y0 for ROM. ওকে For RAM, it's a 111. 111 means হুম 111 means Y7 Y7. 000 means Y0. Y0. That's why Y7 connected. Is it clear? Yes, Is sir. it clear to everyone? Show me anyone. আচ্ছা স্যার আমি কিন্তু খুব বাজে ভাবে এঁকেছি তাড়াহুড়ো করে আপনার পছন্দ হবে না আমি দেখাবো না যে হোক একজন দেখাও তাহলে সবারই ক্লিয়ার হবে জিনিসটা। এতে আর কিছু নেই, আমি তো সব একেই দিয়েছি মোটামুটি। হ্যাঁ স্যার মানে দেখ কেউ কি এঁকেছো না কেউই এখনই? না স্যার এঁকেছি এঁকেছি স্যার, বাট অনেক গিজিবিজি হয়ে গেছে। গিজিবিজি হোক, দেখি কিরকম কি হয়েছে। ওকে স্যার দেখাচ্ছি কিছুই না, এখানে লেখাগুলো লিখতে হবে, আমি লিখিনি তাই। এখানে যেমন অ্যাড্রেস ডিকোডার লিখতে হবে, এখানে তোমার A0 থেকে সবগুলো লিখতে হবে, আমি লিখছি না, A12 অবধি লিখতে হবে। সিমিলারলি এখানেও অ্যাড্রেস ডিকোডার লিখতে হবে, এডি লিখলে হবে না, অ্যাড্রেস ডিকোডার লিখতে হবে। এখানেও A0 থেকে A12 অবধি সবগুলো থাকবে পরপর। এখানে হচ্ছে আউটপুট বাফার, এখানে হ্যাঁ স্যার বকবেন না প্লিজ। আরে বকা তো খেতেই হয়, বকা না খেলে কি আর ছেলে তৈরি হয় রে? এই যে তুমি ডট ডট দিয়েছো তো দেখছি। হ্যাঁ স্যার এটাই তাহলে স্যার এটা ও বাবা, স্যার এদিকে ভালো কথা আছে স্যার, বললে হবে না স্যার, এইভাবে করলে কি আর হবে? না স্যার ভালোভাবে করি, এখন তাড়াহুড়ো করে করলাম বলে ছোট তাড়াহুড়ো করে করলে হবে কি করে? দেখি নেক্সট, দেখি D0 থেকে D7 ওটাও পুরোটা লেখনি, আউটপুট বাফার OF লিখে দিয়েছো, এরকম হবে না। ইনপুট বাফার ওইদিকে কিছুই লিখিনি। না স্যার এখানে কিছুই করিনি বলছি তো। তুমি যেটা করেছো সেটা আমার 10 সেকেন্ডের ব্যাপার, ঠিক আছে?
হ্যাঁ স্যার। না স্যার এই দেখুন এটা আমার ভালো খাতা, এখানে স্যার ভালো করে পড়ি আমি। সেটা স্যার না। এটা রাখলে এমনি করেছি, একটু দেখে নিন, এটাই করলাম। অ্যাড্রেস ডিকোডার y0 থেকে y7, ভিতরে নামটা লিখোনি 3 cos 8 ডিকোডারের ABC, দেখো আমার লেখা আছে, আচ্ছা 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 স্যার, লিখে নিচ্ছি স্যার। চোখে পড়ে যায় আসল কথা, আবছা হলো না চোখে পড়ে যায়, কেন যে পড়ে আমি এটাই বুঝতে পারি না। চাই যাতে চোখে কম পড়বে তত আমার বিপি কম হাই হবে না। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का बात ही नहीं, आँख क्या आँख में ऐसा सेट करके रखे है। দেখুন তোমার একটা জিনিস আমি ভালো বুঝতে পারছি না, ওই ইনপুট বাফারে অ্যারো গুলো কোন দিকে দিয়েছো, ভিতরের দিকে তো? হ্যাঁ স্যার দেখুন, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে স্যার? ঠিক আছে, আবছা আবছা আসছে ছবিটা, যাই হোক ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, নেক্সট নেক্সট ইন্টারফেস, इंटरफेस ए इंटरफेस ए इंटरफेस ए 8K in interface A 8K into sorry 2 8K 216K into 216K into 8 ROM and 216K into 8 RAM. And 216K into 8 That interface 8 216K into 8 ROM and ROM 216K and 216K into 8 RAM with 8085 microprocessor using decoder. How it will be done, sir? अभी क्या बोला? এখানে কতগুলো চিপ বলেছে? How many chips? Two 16K into 8. 216K into 8 ROM, 216K into 8 RAM. So how many chips? Very simple. कितना चिप्स बोले मैंने? पिछला बार जैसे 2 चिप था, एक 8K ROM 8K RAM. अभी कितना है? স্যার একবার আপনি বলেন, আগেরবার বলেন 8K RAM আর 8K ROM, তো এখানে তো স্যার আগেরবার দুটো চিপ ছিল। 216K ROM 216K, আচ্ছা 2 মানে দুটো TWO হ্যাঁ হ্যাঁ 16K, আচ্ছা তাই বলে না, কনফিউশন হচ্ছে কেন? তাহলে টোটাল TWO2 চারটে, তাহলে টোটাল চারটে 4 দুটো 16K ROM আর দুটো 16K RAM। TWO2 16K into 8 ROM, TWO2 16K into 8 RAM. So 4 chips. 4 chips। Very good. First 16K is equal to how much? You just calculate. 2 to the power 14। 2 to the power 14. Lalan, 2 to the power 14 or something different? नहीं सर, 2 to the power 14 ही होगा 16 के लिए, और वहाँ
वो 2 to the power 4 होगा 16 के लिए, और तो अब 1k के लिए 1024 और 1024 के लिए 2 to the power 10, तो टोटल 2 to the power 14 ही होगा। 2 to the power 14 ही होगा। So लिखो therefore 14 address lines directly connected. Okay? Yes, sir. Assuming starting address of ROM1, starting address of, ऐसे करके लिखो ROM1, starting address of ROM1 is how much? 0000H. H. 0000H. Therefore, address range for ROM1 हेलो सर, हाँ बोलो। क्या बोले? एड्रेस रेंज फॉर ROM1। ROM1 A15 to A0 जैसे किया हर एक बार हम बोलेंगे नहीं, अभी करना पड़ेगा तुम लोगों को। अच्छा हम अच्छा, बोलते ही जाएंगे क्या? ठीक है सर, ओके सर, ओके कर रहा हूँ। एड्रेस रेंज ऑफ ROM1 স্যার হ্যাঁ ROM1 বেরিয়ে গেল, তাহলে বাকি তিনজন যে আছে তাদের দাঁড়াও, সব বের করবো এবার বের করবো। Okay. सिमिलरली এই যে ऐसे का जो मैंने दिखा रहा है अभी देखो, A15 से लेकर A0 तक सबके नीचे 0 होगा। ये जो मैंने ये किए थे, ये इधर नहीं होगा, ये किधर होगा? A13 के बाद 13. Yes. होगा कि नहीं? हाँ sir. हाँ सर, तो आएगा 14 है। 3 Three FFF। FFF. कितना दूर तक हुआ कि नहीं हुआ बोलो? देखो ये ऊपर एकदम। वाला लिख लो पूरा, हो गया A15 सर। से लेकर A0 तक पूरा, ऑल आर 0 0 0 1 1। Is it clear? Yes sir. Next, starting address of ROM2, starting address of ROM2 starting address of ROM2 हाँ सर। করে দিচ্ছি, বলে দিয়েছি। starting address of ROM2 sir,
इधर में कोई lateral entry स्टूडेंट है? हाँ सर, हाँ? लालोन शुभदा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर तुम लोगों का फर्स्ट ईयर में रोल कितना दूर तक था? हाउ मच रोल यू हैव इन द फर्स्ट ईयर? सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस? हाउ मच रोल यू हैव इन द फर्स्ट ईयर? मींस फर्स्ट ईयर जब तुम सर लोग पढ़ते थे तो तुम्हारा रोल कितना दूर तक था? सर मेरा था से 26। मे बी 30 तक था, एज्यूमिंग। ओके। ठीक है, 0 से लेकर 1 से लेकर 30 तक था। जब लेटरल एंट्री आएगा तो किधर से स्टार्ट होगा? 31। 31। तो मैंने बोल सकता हूं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट +1। Similarly, starting address of ROM2 is equal to 3FFF +1. अच्छा, Starting address of ROM2 3FFF +1 क्या होगा सर? 40000H। 40000H। Okay, done. Yes sir. So address range for ROM2, एड्रेस रेंज ऑफ ROM2 ऐसे करके फिर से लिखो, A15 से लेकर A0 तक, A15 से लेकर A0 तक। Is it clear? Yes sir, complete. उसके नीचे 4000 को बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखो। 4000 को बाइनरी में कन्वर्ट करने से क्या होगा? 0 1 and the rest is 0. 0 1 all are 0। yes, 0 1 all are 0। So नीचे में क्या होगा? 0 1 all are 1। 0 1 1 1 1 1 means 4 0 0 0 से लेकर 7 FFF तक आएगा। आंसर आ गया। yes sir, Therefore address range of ROM2 is equal to 4000 to 7FFF। Okay, yes sir, sir next RAM 1 RAM 1। স্যার এখানে কি RAM 1 এর এন্ডিং অ্যাড্রেসটা FFFF ধরে তারপর very good হ্যাঁ তারপর ধরতে হবে। তো দেখো ফার্স্ট assuming ending address of RAM1 ending address of RAM1 is equal to FFFFH। Therefore address range of RAM1 similarly
A15 से लेकर A0 तक लिखो, उसके हर एक नीचे 1111 लिख दो। हाँ सर कुछ इज इट क्लियर? यस सर इधर में होगा तो क्या होगा, किधर से कितना दूर तक? सर A13 A13 तक 0 होगा, हम्म 0 होगा मतलब C000 होगा नीचे में। यस Therefore the address range is C000H to FFFH. हाँ सर C000H to FFFH. হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। So C000H to FFFH. Done, everyone? यस सर Yes sir. Now I have a second questions. তোমরা বললে রোল নাম্বার 0 থেকে 30 অবধি ছিল, তাহলে ল্যাটারাল এন্ট্রি উইল বি স্টার্টিং ফ্রম 31। হুম আমি যদি এরকম না করে রোল নাম্বারটা আমি 100 থেকে শুরু করতাম এবং 100 থেকে কমতে 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 তুমি বলতে পারো 17 অবধি এসেছিল, হুম তাহলে ল্যাটারাল এন্ট্রি রোল কোথা থেকে শুরু হবে? 16 মানে C000 -1 69 থেকে শুরু হবে। 16 তো স্যার আপনি 17 বললেন তো না 70 ও 70 আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে তাহলে 69 69 হ্যাঁ থেকে 69 থেকে শুরু হবে। হুম হুম বোঝা গেছে কি যায়নি? 100 থেকে আমি শুরু হ্যাঁ। করেছিলাম, বোঝা গেছে। কমতে 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 70 তে এসেছে। নেক্সট ইয়ারে जब lateral entry will be start, then it will be starting from স্যার এটা তাহলে 69 -1 হবে 69 minus হুম। 1. Similarly এটা যেহেতু পিছন দিক থেকে আসছে, এখানে এই C000 থেকে -1 করতে হবে। লেখো এবার ending address of RAM2, ending address of RAM2, ending address of RAM2 is equal to C000H -1, C000H -1 is equal to কি হবে? BFFFF Very good, BFFFF, BFFFH কিসের থেকে বাদ দিলাম? C000H -1 is equal to BFFFH. Okay, therefore address range of RAM2, therefore address range of RAM2 BFF sorry 8000 to BFFF therefore address range of RAM2 similarly
A15 to A0 again লিখে ফেলো A15 to A0 A15 to A0 again A15 A14 up to A0. How much it will be? It will be like that. B means 1 0 1 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 1. Okay. So next up to this one 8 0 0 0. 13 will be change 1 0 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 8 0 0 0 0 0 0. So 8 sorry 0 0 0 8 F F F F. So 8 0 0 0 to F F F. Yes. 8 0 0 0 0 to F F F. Okay. এবার ডায়াগ্রামটা কেমন হবে স্যার? They're very simple. Then how much you know address lines will be available for NAND gate? NAND gate or decoder? Two sir. Two sir. Yeah? Two. 2. Two. Remember that. Hmm. Next, over here, 16K into 8 ROM 1. $16K into 8 ROM 2. Bottom of the page 16K into 8 RAM 1. $16K into 8 RAM 2. In between, what will be the decoder? Decoder কি হবে? 3 into 4. No, 3 into 4 হয়। 3 into সবসময় 8 হয়। যা ইনপুট দেবে তার 2 to the power আউটপুট। আচ্ছা। কি হবে তাহলে? কতগুলো অ্যাড্রেস লাইনস পড়ে আছে? দুটো। দুটো। তাহলে 2 হবে 2 cross 2 to the power how much? 4. 4. 4. 2 to the power 2 is 4. This is A, B, this is A15 and A14. Y0, Y1, Y2 and Y3. ROM RAM तुम लोग पूरा कंप्लीट कर लो। जैसे क्या होगा? एड्रेस डिकोडर, आउटपुट बफर, एड्रेस डिकोडर, आउटपुट बफर, एड्रेस डिकोडर, आउटपुट बफर and input buffer, address decoder, output buffer, जैसे पिछला बार किए हो। Complete. Everyone complete? হ্যাঁ স্যার, তুমি ডায়াগ্রামটা কমপ্লিট করে
কমপ্লিট? হ্যাঁ স্যার। দেখো ওরে বাবারে স্যার। স্যার বলছিলাম যে ডিকোডের সাথে কোনটা কি কানেক্ট হবে ওটা বলবো? মানে আমি করেছি যদি- আমি বলে দিচ্ছি, আচ্ছা বেশ। বলো তুমি তাও। ফার্স্ট হচ্ছে C রম bar. 1 এর সাথে y0। C bar of ROM1 connected with Y0. হুম C bar of ROM2 connected with Y1. 2 y1 Okay. ROM2 connected with Y2, Y1. Next, y1 RAM1. এবং y3 Yes. CS bar. Obviously, CS bar both are connected with each other, yes yes sir and this CS bar connected with Y3, and CS bar and the rest y2 connected with Y2. Okay. হুম। Yes, sir. Next, my question is, just देखो now, Y0 connected with ROM1, Y1 connected with RAM2, Y2 connected with RAM2, Y3 connected with RAM1. How, sir? Just see A4, A14 and A15 value. You will be get it. Very simple. But question is, hello? Can you Yes, hear sir. me? Yes, sir. But question Yes, is, sir. next, sir, what will be the total memory capacity? ROM1, ROM2, ROM1, RAM1, RAM2. Total memory capacity 16K plus 16K. How much? 32 32K plus 16 plus 16. How much? again 32 64. total 64 64K. What are the memory capacity of 8085? 64 That's why KB. there is a no, leads is vacant. If I am talking about the previous picture, only 2 is connected. How many this kind of 8K you can connect? Another 6, because Y1 to Y6 is vacant. Yes, sir. Okay, so total will be 64. 64. Total will be 64. 64K. 64K. KB 8 into 8. KB 8 into 8. Total 64 KB. Is it clear to everyone? Yes, sir. So now I think almost we are complete. Only one is left. One kind of diagram we should be drawn. Just write down interface. Interface A, 16K into 8 ROM. Interface A, 16K into 8 ROM, and
8K into 8 RAM using decoder assuming RAM starting address 8000H. Assuming RAM starting address 8000H. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा. Interface 16K into 8 ROM and ROM and and a 8K into 8 RAM with 8085 microprocessor using decoder assuming starting address of RAM is 8000H. এই কোশ্চেনে কি ডিফিকাল্টিজ আছে? স্যার ডিফিকাল্টিজ ঠিক বলবো না, বাট ওখানে যেমন আমরা 16K মানে রম আর র্যাম দুটোই সেম থাকছিল, এইটার জন্য ডিফিকাল্টিজটা আসবে। হ্যাঁ এটাতে ডিফারেন্ট আছে, এবার ডিফারেন্ট আছে, হুম এইটার জন্যই ডিফিকাল্টিজটা আসবে, তার জন্যই কোশ্চেনটা দিয়েছি, নাহলে দিতাম না। ওকে ফার্স্ট অ্যাড্রেস Yes. রেঞ্জ বের করে ফেলো দুটোরই। এটার জন্য আর আমাকে এখন কিছু বলবো না, আশা করছি তুমি পারবে। রম 1 অবধি যা করেছো সেম করে ফেলো, রম 1 অবধি আগেরটার যা করেছো সেম করে ফেলো, আমি আর কিছু বলবো না। এখানে 16K ইজিক্যাল টু কত বের করো, 8K ইজিক্যাল টু কত বের করো, কারণ দু রকম চিপ আছে। আগে 16K টা আগে বের করো, 8K টা পরে বের করবে, র্যামের আগে কোনো অসুবিধা নেই। একদম সেম টু সেম করে ফেলো আপ টু রম 1। Done. What will be the range of ROM 1? ইয়েস স্যার 0008 to 3FFFH। H। এবার 8K ইজিক্যাল টু কত বের করো, 2 টু দি পাওয়ার 13। 13 র্যামের ক্ষেত্রে এবার অ্যাড্রেস রেঞ্জ অফ RAM 1, এখানে স্টার্টিং অ্যাড্রেস বলে দেওয়া আছে। হুম তাহলে কি করতে হবে, A15 to A0 সব লিখে ফেলো, A15 to A0, then 8000 if you are converting to the binary, then 1 A15 will be 1, rest all are 0.
Done. Yes, sir. 9FFF. 9FFF. So address range is 8000 to 9FFF. FFF. ডায়াগ্রামটা ড্র করো, ডায়াগ্রামটা ড্র করাটা একটু অন্যরকম হবে। হুম। ফার্স্ট ROM over here in the top of your page. What will be the ROM? 16K into 8. Okay, ROM. RAM, sir, 8K into 8 RAM. Sir, what will be the free line? And how many address lines are now free? For ROM, it is for ROM 2. it is 2. For RAM, it is 3. 3. RAM it is 3, ROM it is 2. So we are taking the maximum one. So 3x8 decoder. That is A, it's B, it's C. 99% চান্স এরকম কোশ্চেন্স তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না, ইটস এ ভেরি টাফ, তাহলে সবাই ফেল করে যাবে। বাট আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম আমার এই সাবজেক্টে কোনো টাফ বলে কিছু নেই, সবই শিখতে হবে। ABC, রাইট? দিস ইজ A15, A14, A13। নেক্সট এগুলো যা যা করার তোমরা করে নাও, এগুলো নিয়ে আমি আর বলছি না। একটাই জিনিস, if you see, that is A13 over ROM 1 as well as over here, right? A13 টা দু জায়গাতেই আছে দেখো। Yes, sir. এখানে this is Y0, Y1, Y2 to up to Y7. For RAM or for RAM, no problem at all. For RAM, no problem at all, connected with the Y7. RAM connected with Y7, no issues, no problem. Okay. Okay. Next problem come in at ROM, because just see A15, A14, A13, A, B and C, right? These two are connected. Actually, for RAM, this is don't care condition. Means as A13 is connected over here, so it may be 0, it may be 1. So what will be the value of AV for RAM, for ROM? What will be the value of AV? Address range में क्या निकला? A14, A15 का value 00. 00, हाँ। तो 00 भी हो सकता है, तीनों 0 भी हो सकता है, 001 भी हो सकता है। दोनों केस में भी तुम्हारा ROM को सिलेक्ट होना है। Is it clear or not? Because this one is don't care. 000 होने से भी ROM 1 सिलेक्ट होगा, 001 होने से भी ROM 1 सिलेक्ट होगा। Is it clear? Yes, sir. तो 000 होने से क्या होगा सर? इसका नाम क्या है? Y0। Y0। इसका नाम क्या है?
y1. y1. So any one of them is 0. Any one of them is 0. Then chip will be selected. Any one of them is 0. Then chip will be selected. Is it clear? Any one of them is 0. Then chip will be selected. Is it clear? So any one of them is selected. मतलब ये भी 0 होने से ये 0 होने से भी 0 होगा, चिप सिलेक्ट होगा, ये 0 होने से भी चिप सिलेक्ट होगा, मतलब y 0 होने से भी होगा, y 1 होने से भी होगा. तो नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, दोनों का एक 0 होने से आउटपुट 0 होना पड़ेगा. देन क्या क्या कौन सा गेट लगाएंगे? कौन सा गेट? Both are 0, output will be 0. 0 1 0, 1 0 0. Any one of 0 0. Both are 1, output will be 1. So we are connecting an AND gate between these two, and these output will be connected with C bar. Is it clear? Yes. दोनों के बीच में एक भी 0 होगा तो भी चलेगा. चलो आज इतना दूरी तक ही.